In die nuus vanaand. Politieke partye verhoog druk op die regering om diplomatieke strafmaatreëls teen Israel in te stel oor Gaza-tragedie. Die wêreld kry 'n nader blik op legendariese Alfred Hitchcock se peperduur blonde bom. En aan die cricketfront is daar hoop drama in die Tweede Wêreldbeker halffinalestryd tussen die Proteas en die Aussies in Kolkata in Indië. Goeienaand en welkom by die nuus om 6:30. Godsdiens moenie ingespan word om etniese suiwering te bevorder nie. So die EFF-leier Julius Malema tydens 'n parlementêre mosie wat sy party voorgelê het gesê. In die mosie vra Malema dat die Israeliese ambassadeur in Suid-Afrika weens die land se volgehoue bomaanslag op Gaza uit die land geskop word. Die EFF eis ook dat die regering alle diplomatieke betrekkinge met Israel opskort. Die ANC het op sy beurt gesê die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad is nie in staat om die slagting in Gaza stop te sit nie. Boonop kan die VN nie burgerlikes teen die Israelies se militêre aanslag beskerm nie. Die konsepresolusie is die breinkind van die EFF. Dit verwys na die Midde-Oosterse krisis as massamoord en etniese suiwering. Malema het sy party se standpunt verdedig en herhaal dat die oproep om vryheid vir die Palestynë nie antisemities is nie. We therefore calling on members of parliament and the people of South Africa to support the call to remove the Palestinian Israeli embassy in South Africa. We can't share a territory with murderers. Die ANC het hom by die EFF geskaar. We need to take into consideration that it may affect our diplomatic presence in Palestine. The demands from South Africans for the closure of the Israel embassy in Pretoria have merit, and the government is engaging all relevant stakeholders regarding our diplomatic relations with Israel, given the war crime and genocide we are witnessing in Gaza. Maar sommige partye meen dis nie lewensvatbaar om vir Israel te isoleer nie. The DA will continue to stand firm on principle. We will continue to speak out against radicalism, hatred, and tyranny. And we will continue to call for the protection of innocent civilians and for the right of both Palestinians and Israelis. As the IFP, we have stated in this House, and today we reiterate that we do not believe that cutting diplomatic ties with Israel is the best course of action as relates to the current conflict between Israel and Palestine. To label Israel as an apartheid state is a lie that was coined by haters of Israel. Furthermore, to insinuate that Israel does not own land they are living on is another lie that the ACDP rejects. It is only the enemies of Israel, the ignorant, and the people who are allergic to truth, who stubbornly refuse to accept the fact that the land the Israelis are living on was given by God to Abraham. Volgens die ANC bespreek die regering die weg vorentoe, asook watter stappe gedoen moet word. 'n Tragedie het die hulplenigingsorganisasie Gift of the Givers getref. Sy kantoorhoof in Gaza, Ahmed Abbasi, en sy broer is in die voortsleepende konflik in Gaza dood. Die voorval het na oggendgebede gebeur. Gift of the Givers het in 'n verklaring gesê Abbasi het water aan Gaza inwoners gelewer deur die organisasie se ontsoutingsaanlegte, waarom etes verskaf en beskadigde huise opgeknap. 'n hartverskeurende oomblik vir die humanitêre groep. Abbasi het ook toegesien na die versorging van weeskinders, weduwees en bejaardes. 3 to 4 days ago, they sent us a message to say that he, his wife, his 3 children, and the family of 30 are going to stay in the apartment and wait for death and die as martyrs like everybody else. This continuous call by the IDF to move around in different places was not working. He could see the lies and deception. As people were moving, they were targeted and bombed. And within 3 to 4 days, it came true that he was killed. He has served us greatly for 10 years, and in these last 40 days of the war, he's been absolutely impeccable in everything that he's done. Dr. Ahmed, his home is in an area that is very, there was a lot of clashes and a lot of bombing in his region, in his area.
So only before 4 days, he managed to move out from his, home, and he went to the other area where he, thought that maybe it will be more safer for him and his family. And we have been very happy by that. And even we told him that you can come to the southern area now. But he said no, he wants to carry on, he wants to continue his work there. He's the purest soul anyone can ever get to know. He dedicated his life to work and to help people, to help those in need, to help the displaced people in this war. He did everything he could to help. President Cyril Ramaphosa het aangedui dat die regering alle hulpbronne sal mobiliseer om die Palestynë te ondersteun. Our government has taken a very clear position in as far as the support for the struggle of the people of Palestine. And in relation to that, our support is not only political, it's also material, particularly at this time of great need. And we are now, through our various organizations, extending help. There is an organization, a South African organization, NGOs that are doing so. But at government level, we will be soon sending forward things like medicines and a whole area of related products that will help people in Gaza particularly. And that will also be extended to the West Bank because there's also quite a lot of suffering there. Suid-Afrika wil nou met ander organisasies saamwerk om deur die Egiptiese grens bystand aan die Palestynë te lewer. Intussen het meer as 500 Suid-Afrikaanse Jode 'n brief onderteken waarin 'n onmiddellike wapenstilstand in die oorlog tussen Israel en Hamas geëis word. Die mededingingskommissie sê die 28 banke wat betrokke was by die manipulering van die rand-dollar wisselkoers het tussen 2007 en 2013 sowat R1 biljoen per dag gegenereer. Die kommissie se hoof van kartelle, Magale Mohlala, het die week voor die mededingingstribunaal getuig. 5 van die 28 banke het erken dat hulle 16 jaar gelede saamgespan het om met buitelandse transaksies te peuter. Die ander banke wend hulle tot die hof om die jurisdiksie van Suid-Afrika se mededingingsowerhede te probeer betwis. Die Britse multinasjonale bank Standard Chartered het gister 'n skikkingsooreenkoms onderteken en ingestem om 'n skulderkenningsboete van R42,7 miljoen te betaal. Nog 'n bank, Citibank, het in 2017 met die kommissie geskik. Die kommissie sê die ander banke moet ook verantwoording doen. They must come before the tribunal and answer to the allegations that in the period covering 2007 up to September 2013, they have been accused of contravening Section 41B of the Competition Act in that they've manipulated the US dollar, South African rand currency pair, and that they've divided markets and allocated customers. So it is in the interest of millions of South Africans that we begin to provide answers whether or not there was a single orchestrated conduct by these banks. Die tweede ronde van die uitgestrekte stryd tussen die kommissie en die banke het vandag tot 'n einde geloop. En nou kyk jy na plaaslike en internasionale nuusgebeure. In Mahikeng Noordwes het talle werknemers van Noordwes vervoerbelegging na die kantore van die provinsiale departement van vervoer opgeruk oor die nie-betaling van salarisse. Hulle kla dat die departement nie sy belofte nagekom het om byna 5 maande se agterstallige salarisse te betaal nie. Die staatsbeheerde instelling wat busse in Mabopane, Watlo, Themba en Pretoria Wes bedryf is in sakeredding geplaas. 6 mense is gewond toe 3 vermeende Palestynse aanvallers by 'n beheerpunt op die hoofpad tussen Jerusalem en Bethlehem losgebrand het. Volgens die Israeliese polisie is 1 mens dood nadat die mans uit 'n voertuig skote afgevuur het. Die veiligheidsmagte het al 3 mans doodgeskiet. Die planeet Aarde is groot genoeg vir albei lande om te slaag.
Met die stelling het die Chinese leier Xi Jinping die toon aangegee vir toekomstige betrekkinge tussen China en die VSA. Xi se Amerikaanse amptgenoot Joe Biden het die herstel van militêre kommunikasie tussen die wêreld se grootste ekonomieë geloof. 'n Ooreenkoms is ook bereik om maatskappye vas te vat wat voorloper chemikalieë vir die dwelm fentanyl vervaardig. Maar Biden het na afloop van die gesprek vir Xi 'n diktator genoem. Taiwan se onafhanklikheid bly 'n tamaletjie. In die noorde van China is 26 mense dood en nog 38 beseer in 'n brand by 'n steenkoolmaatskappy se kantore in Luliang, Shanxi. Die oorsaak van die brand word ondersoek. In Madagaskar het stemmerye in die omstrede presidentsverkiesing begin ondanks 'n oppositieboikot en wekelange betogings. 'n Aandklokreël is oornag ingestel om verdere opstuwings te verhoed. Die oppositie eis dat president André Rajoelina gediskwalifiseer moet word omdat hy 2014 Franse burgerskap verwerf het. Oppositieleiers kla dat Rajoelina 'n geïnstitusionaliseerde staatsgreep uitvoer en vra dat kiesers die verkiesing boikot. Ons gaan voort met die nuus. Die onafhanklike verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê alles is op koers vir die naweek se eerste kieserregistrasie vir volgende jaar se algemene verkiesing. Altesaam 1572 stembusse sal in bedryf wees en 1000 voltydse en tydelike personeel sal diens verrig. Die stemlokale is beurtkragbestand. Die provinsiale OVK versoek alle Wes-Kaapenaars wat nog nie geregistreer is nie, om hulle die naweek by stemlokale te laat registreer. Die kommissie nooi ook diegene wat reeds geregistreer is, maar hulle woonadresse verander het om te herregistreer. Ons het net onder die 4700 amptenare aangestel in al hierdie stemlokale, sodat hulle ons mense kan dan behulpsaam wees en te registreer. Dit gaan baie gou. Ons is reg daarvoor. Ons gebruik wat ons sê in Engels 'n VMD, 'n voter management device, wat dit toelaat dat ons vir mense net die ID scan. So daar's niks papierwerk nie. Die OVK wil verseker dat die meeste burgers in die provinsie registreer sodat hulle vir die regering van hul keuse kan stem. Die OVK is reg om al sy stemlokale in die Wes-Kaap, dis 1572 stemlokale oop te maak, Saterdag die 18de en die 19de van November. Hulle maak oop 8:00 die oggend tot 5:00 na middag, elke dag, Saterdag en Sondag. En al wat ons vra is dat burgers hulle ID-dokumente saambring. Dis nou jou smart ID, jou groen boekie of jou temporary identity certificate wat binnelandse sake uitreik. Stemlokale sal Saterdag en Sondagoggend van 8:00 tot die middag om 5:00 oop wees. Kopen August, SABC Nuus, Kaapstad. Veiligheidskinders en polisievakbonde is bekommerd oor die massa-uittog van polisiebeamptes, hoofsaaklik uit die land se voorslageenhede. Die eksodus laat gemeenskappe nog meer kwesbaar. Die Afrikaanse Polisie-Unie het onthul dat meer as 70% van die polisie se spesiale taakspan in KwaZulu-Natal die diens binne 'n kort tydjie verlaat het. Die Suid-Afrikaanse Polisie-diens se spesiale taakspan word onder die beste SWAT-spanne ter wêreld gereken. Volgens die SABC hanteer die taakspan hoë risikobedrywighede wat gespesialiseerde vaardighede vereis. Van gijselaarsituasies tot teen-terrorisme het sy op land, lug of see, word die taakspan beskou as die laaste verdedigingslinie binne die polisiemag. Dit is kommerwekkend dat hierdie hoog aangeskrewe beamptes in KwaZulu-Natal die SAPD op 'n stroom verlaat. Swak betaling, onbillike bevorderingsbeleid, wanbestuur en verwaarlosing is van die redes wat vir die bedankings aangevoer word. Die Suid-Afrikaanse Polisie-Unie sê van die 53 taakspanlede in die provinsie is daar net 15 wat oor is. If now we are sitting at 13 or 15 members, that alone, it tells us definitely that nothing is happening and nothing is being done by the management just to correct or to get
exactly to the point that why are they leaving the special task force? Private sekuriteitsfirmas werf die meeste beamptes, terwyl ander deur taksibase en sakemanne aangestel word. So we look for the best, we look for the cream of the crop, and if you're an operator on the field, you talk in my language. SABC sê die polisiebestuur moenie die uittog ligtelik opneem nie, aangesien miljoene rande aan gespesialiseerde opleiding bestee word. Right now, most of the members are hired by the private security companies and they are training these security companies with our own skills. It means now we've got the anti-SAPS that is operating in the country. SAPD sê egter lede bedank om verskillende redes en dat dit nie 'n besluit binne hul beheer is nie. Every year we continuously train and deploy members to specialized units. This is an ongoing process to ensure there is no vacuum in terms of deployment of specialized capabilities to address medium to high risk situations across the country. SAPU sê die mans en vroue in blou moet beskou word as 'n belegging in 'n land waar miljoene van hulle afhanklik is vir hul veiligheid. En nou 'n kort samevatting van vandag se markaanwysers. En op die termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R4.009 per ton, dit is R54 minder. Koring kos R5.875, wat R25 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R9.186 of R84 meer. Soja kos R9.418 per ton, dis R106 minder. Australië pak Indië Sondag in die eindstryd van die Cricket Wêreldbeker in Ahmedabad. Die Aussies het vir Suid-Afrika met 3 paaltjies verslaan in die tweede halfeindstryd in Kolkata. Die Proteas kon net 'n skamele 212 in al 50 bilbeurte vermag. Die Protea kolwer David Miller se 101 lopies was vergeefs. Ons kyk na hoogtepunte uit die kragmeting. Eish. En ten slotte, 'n portret van die Britse aktrise Madeleine Carroll word volgende maand in Londen opgeveil. Carroll word beskou as die eerste Hitchcock blond en sy is geensins goedkoop nie. Die portret sal 'n verwagting tussen 1,2 en 1,6 miljoen rand op die veiling haal. Die Hongaarse kunstenaar Philip Alexius de Laszlo het die portret van Carroll in 1935 geskilder, toe sy die hoofrol in Alfred Hitchcock se spionasieriller The 39 Steps vertolk het. De Laszlo was 66 toe hy dit geskilder het. So he was a very established portraitist by that stage, but he was extremely keen to paint her because she was such a star. He halved his usual commission, and yes, he was delighted by her. His diary records that she was worthy of something truly outstanding, so he pulled out all the stops with this picture. Carroll, wat ook in Hitchcock se 1936 film Secret Agent gespeel het en kort daarna een van die wêreld se hoogs betaalde aktrises geword het, word erken as die regisseur se eerste blonde hoofdame. She was probably Hitchcock's first ice blonde, and where she led, Grace Kelly and others followed. Die portret was oorspronklik deel van Carroll se persoonlike versameling. 'n Boesemvriend het dit na haar dood in 1987 geërf. En ons groet môre aan weer om 6:30. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Kom ons kyk nou na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons, daar is 'n 30 tot 60% kans vir reën wat verwag word in die sentrale gedeeltes van die land, andersins bewolk in die res van die land. Môre steeds 'n 30 tot 60% kans vir reën, baie nat hier, en sien ons ook miskolle word dan verwag langs die Weskus.
Vir vandag en môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, Vrystaat, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en dan ook in dele van die Noord-Kaap. Daar is 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir die ontstaan van weghoofveldbrande wat verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng enkele buie en donderbuie, Pretoria 14:30, Vereniging 16:28 met Springs en Johannesburg wat albei 13:26 is. In Limpopo, Lephalale 18:35, Tzaneen 13:30 en dan sien ons reën word verwag in Burgersfort met 14:29. In Mpumalanga enkele buie en donderbuie, Mbombela 17:26 en dan Secunda 15:23. KwaZulu-Natal, enkele buie en donderbuie, bewolk en sonnig in Ladysmith met 16:32, Richards Bay 18:30 en dan Port Shepstone 18:28. In die Oos-Kaap, bewolk en gedeelte sonnig in Gqeberha met 17:28, Somerset Oos 15:34 en dan Mthathe bereik dan 'n maksimum van 34. In die Wes-Kaap, bewolk koel in die provinsie, Laingsburg 16:30, Mosselbaai 15:23 en dan Kaapstad 14:23. In die Noord-Kaap, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, bewolk sonnig in Springbok met 16:27 en dan sien ons Kanaafin het dan 'n maksimum van 34. In die Vrystaat, verspreide buie en donderbuie, Gariepdam 16:29, Welkom 18:31 en dan Wepener 16:28. Ten slotte Noordwes enkele buie en donderbuie, Vryburg en Taung albei 'n maksimum van 31. Dit is al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.